On dirait voisin à Siliki. Amen, amen. Amen. Est-ce que Bana Aseka Kiwele Bazao? Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Jésus, allez. Et puis, ndenge nazomona makambo eza na dimension moko likolo. Ndenge ezalaki na ndenge biso tokuti lisusu, c'est-à-dire nzamba zao. Oh yes. Il y a un Dieu quelque part. Oh yes. Okay. Et puis na pokwa lelo lipamboli na yo eza na intermédiaire mon côté. C'est-à-dire ozokutana na nzambe ya voici l'homme na pokwa lelo. Oh yes. Hallelujah. Yebisa vazen zala posé. Yebisa vazen na yo zala posé. Zala posé. Jésus. Yebisa vazen zala posé. Zala posé. Ok. Alléluia. Ok. C'est possible na pokwa lelo nzamba salelo. Jésus. Bakisa lisusu mololo. Oh yes. Hallelujah. Alléluia. C'est possible na tongo lelo la mpoko wa nzamba salelo quelque chose. Yahweh yo yo yo. Yahweh. Yahweh yo yo yo. Bakisa lisusu mololo. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Zambe oyo asalela yo. Est-ce que koko tomo na maboko likolo? Oh yes. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Zambe oyo asalela yo. C'est possible. Yeah, yeah, yeah. C'est possible maman. C'est possible. Zambe oyo abotisa yo. C'est possible. C'est possible ma sœur. C'est possible. Zambe oyo abalisa yo. C'est possible. C'est possible na pokwa. C'est possible. Moi na dika comme moto. Bon quitte ça. Posez. Yahweh. Oh, oh, oh. C'est possible. C'est possible. Na seka kiwele. C'est possible. Moi na moko sovale. Poete na pokwa lelo likambo ya pokwa wa. Eza ya moto na nzambe na ye. Poete nzambe toye na kati ya bisiko yo. Aza nzambe ya makoki ezanga ndelo. C'est possible. C'est possible papa. C'est possible. Zambe oyo apesa yo dollar a mipiku. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Zambe oyo apambola yo. Nazoyebisa mama moko. Na pokwa lelo Zamba George oyo. Azanzamba logola kasoni. Ata oyaki na soni. Na pokwa lelo nzamba muto mu François azo salela yo. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Zambe oyo akamwisa yo.
nazolinga biso nyonso toyemba tozoyemba eza pepele yoka yoka c'est possible c'est possible c'est possible Zambe oyo asalela ngai c'est possible c'est possible c'est possible Zambe oyo asalela toyemba biso nyonso tombola tatola kaka nengo zoyemba wana likambo ezosalema yo tatola makasi yawe yo Aïe, c'est possible. C'est possible. Hey, yo, yo. C'est possible. Yahweh. C'est possible. Zambe oyo asalela yo. Aïe, c'est possible. C'est possible. Yahweh. C'est possible. Yahweh. C'est possible. Zambe oyo asalela yo. Yoka. Kolo na bilembo. Masia na bilembo. Kolo na bilembo. Kolo na bilembo, Masia na bilembo, Kolo na bilembo, Kolo na bilembo, Masia na bilembo, Kolo na bilembo. Okutana kina Zamboyo akomisaki elembo. Na pokwa lelo ozokutana na Nzamba François. Azoko misoyo elemo même na famille ata na quartier même ata bisika ya mosala Zamoyo azosala yo elemo kolo yo kolo na bilembo Masia na bilembo kolo na bilembo kolo na bilembo Masia na bilembo kolo na bilembo papa yo kolo na bilembo Masia na bilembo kolo na bilembo yoka motema na ngai ye batela kimia elonge ezali ye betela yesu mololo batela yesu mololo betela yesu mololo batela yesu mololo ekele yoka dossier telema likolo toyamba ba orateur bili ozomema biso kaka na rythme wana matisa mwa moke biso nyonso akotelema tozoyamba bango mpo baza digne ya double honneur est-ce que osepeli toyamba bango telema likolo bili tokei sembola kaka betela yesu mololo betela yesu mololo bi yogos vraiment soki olingaka Nzamba basilomelelo yo kota na vision kele kota na vision olingaka Nzamba basilomelelo yo kota na vision olingaka Nzamba oyo mama na ngai ye kota na vision kota na vision bomoni yote kota na vision olingaka Nzamba asekaki welelelo kota na vision olingaka Nzamba asekaki welelelo kota na vision olingaka Nzamba oyo naye kota na vision olingaka Nzamba mutombo François kota na vision kota na vision kota na vision kota
Yebisa vaze atika kiritike aya awa. Yebisa bango batika mafuta baya awa. Yebisa bango batika miselekete baya awa. Yebisa bango batika mafuta baya awa. Kota 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 ale kota na vision 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 hey kota kota hey kota 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 Yesu mololo sebene Bambola, bambole, 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 Vacilo, Mosani na zambe na muya, Okuna moto. Umela, papa, 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 Okuna moto. Chama bogoliko, vacilo, vacilo. Vacilo, Mosani na zambe na muye, Okuna moto. Umela, papa, Okuna moto. Etele Yesu bololo. Etele Yesu bololo. Hale katango. Etele Yesu bololo, betele Yesu bololo. Haka. Kaka. Yebo ajibwe wamisuma ajibwe wachama ajibwe jani jane kwemena yebo ajibwe wamisuma ajibwe wachama ajibwe jani jane kwemena ai mujira la ajibwe muko mikajibwe wala wasami ajibwe jani jane kwemena yebo ajibwe wamisuma ajibwe wachama ajibwe jani jane kwemena ai babena Bajibita babita bae Nijuna jiboja kalala yako bukumana bajuru bapweke Wajibwe Wamisuma jiwe Wachama jiwe Jadi kabema kwemina Ole benta Mabogo Hey Kaka Yepo wajibwe Wamisuma jiwe Wala wasambi jiwe Jadi da Bema kweye mene Yebo wajibwe Wamisuma jiwe Wachama jiwe Jadi jameme kwemina Kula magwani Jingomba ni moyu wa munga zami Zami wakwenda nena Zelesha kulomba kwanyi zande Kulomba kwanyi Jingomba ni moyu wa munga zami Zami wakwenda nena Zelesha kulomba kwanyi Kulomba kwanyi Jingomba ni moyu wa munga Zami wakwenda nena Zelesha kulomba kwanyi Kulomba kwanyi Jingomba ni moyu wa munga Zami wakwenda nena Zelesha kulomba kwanyi Lai mwaji wanyi ufika kumpala kweba zambi butu kunemunya jijila kumpala kweba kayibunda kulomba kwanye kufika kumpala kweba zambi wanye kulomba kwanye jingomba ni moyo wa munda kulomba kwenda nenda teleza kulomba kwanye kulomba kwanye jingomba ni moyo wa munda kulomba kwenda nenda teleza kulomba kwanye Rima zambi waluse Udigalu ini ndegelu walu Zambi waluse Zambi wanyi walusa Hallelujah Zambi waluse Udigalu ini ndegelu Zambi waluse Utufile luse Zambi waluse Udigalu ini ndegelu Zambi waluse Utufile luse Zambi mimi yanyeyi Yoyi kaye na mwakubajiwa Ugalenga
Zambiani waluse Chibwana shangu mbane Chibwana shane mushinga Yesu waluse Zambi wanyi walusa hallelujah Zambi waluse ujikalu hiki Zambi waluse utufile luse Mema nitamba bikono Mema nitamba bikono Mema nitamba bikono Anubadi na jeba Yesu wanyi we Nitamba bikono Nitamba bikono Nitamba bikono Anubadi na jeba Yesu wanyi watambi masama Galu nutamba biola we Galu nutamba bishoto Anubadi na jaka ibunde Nitamba bikono Nitamba bikono Nitamba bikono Anubadi na jeba Yesu Salabo Nakolonga Nakombo na Yesu Nakolonga Nakolonga Nakombo na Yesu Betamo Hey Kaka Timazambi wajinanga jachendelela Tudikumbala kwa mudi muzambi wanye mukale Timazambi wajinanga jachendelela Tudikumbala kwa mudi muzambi wajinanga utumbe Wajinanga jachendelela Tudikumbala kwa mudi muzambi wanye Zambi wajinanga jachendelela Tudikumbala kwa mudi muzambi wanye Kumengito kungayangwanganyi Kumengito chingeza chingatiza Yesu wewe kumbenga kungayangwanganyi we Kumengito ini muni muwabyanza byeba hallelujah Kumengito kungayangwanganyi Kumengito kungayangwanganyi Kumengito kungayangwanganyi Kumengito kungayangwanganyi Akanjinga mbazambi Mulemi wa moyo Mulemi wa moyo Mulemi wa moyo Mulemi wa moyo mbazambi Mulemi wa moyo 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 Mulemi wa Abala, mabota, misala, na komona Yesu.
Yesu na kombo na Yesu. Eya munene. Ezala libota na yo kombo na Yesu. Eya munene. Ezala musala na yo leka tango. Eya munene. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. C'est la suite Chunga mwisho. à suivre. Kesho tena. Pesa na nuaza pembeni na mbote loba à suivre. Unaweza mpatia ule pembeni yako jambo kesho tena. Confirmer que lelo eza yanga. Umeonesha sema leo ni yangu mimi. Yebi sa pesa que lelo eza yanga. Umeonesha sema leo ni yangu mimi. Siko telema likolo. Utashimama sasa juu. Soki ezali pokwa na yo. Na kama hii magharibi ni yako. Telema likolo. Unaweza usimama juu. À moins que otambola kate. Na kama tu autembea yake. Soki eza kutambola. Na kama inakuya ni kutembea. Et que journal lelo ezali uniquement pona yo. Na hii juma wala siku ya leo unakuwa tu juu yako. Voilà le jour tant attendu. Monene ile siku inenea. On Nzambe a destiné qu'il avant même la fondation du monde pour la bénédiction. Na ile Mungu alibeba mipango kabla ya msingi ya dunia ncho baraka. Yo lobi amen bien te. Na wao yasema amina mzungu hapo. O lobi amen na Nzamba bakisela na ye. una nasema amina Mungu amwangweze tena baraka. Vous savez Nzamba zalaka Nzamba ba bonus. Munajua sema Mungu wetu ni Mungu wa kuongeza. Nzambe ajoute encore. Alakala Mungu akuongeza tena. Na pokwa lelo. Jioni ya leo. Na zo yebise webisa Nzambe liloba. Napenda muoneshe Mungu masemo moja. Soko yebi kombo a Joseph. Na kama unayua china Yosefu. Ezake mama na lobi ki ajoute encore. Ni mama yake alisema ongeza tena. Na pokwa lelo. Na jioni ya leo. S'il y a des temps que Dieu t'a déjà béni. Na kama kuna kwa wakati ile Mungu ashakubariki. Na koluka ete Nzambe apambolo encore ce soir. Na nitakulomba tena Mungu akubariki tena kupita jioni ya leo. Tombola maboko no likolo. Utanyanyua mikono yako juu. On a besoin ça la 7 prières là. Na nitakuomba ufanye hii maombi. Le Seigneur bénis-moi encore. Wa milele Mungu nibariki kutena. Nzamba kozonga 2 fois, 3 fois, 1000 fois na kati ya via Mungu. Na Mungu anaweza kurudia kwa mara mbili, mara pili, kwa mara halfa. Manoa hata Manoa wazali papa ya Samson. Ula nakuya baba wa Samson. Tangu moi sina yebisa que non un ange m'a paru. Na wakati bibi yake alimuonesha sema malaika moja ananionekania. Na kama ni wa kweli azonga lisusu. Arudie tena. Bande ko si une fois Nzamba visite. Na kama mara moja Mungu alikupekua. Na aliacha alama moja pa maisha yako. Na nitakuomba tena jioni ya leo. Muoneshe kwa tena Mungu akutia kwa mara mbili. Na Mungu anasikia kama maombi ya watoto yake. Na umbambe kwa Mungu mwakili yako. Avec une offrande dans ta main. Na nitakulomba hii maombi ufanye na sadaka yako mikono. Que chacun de nous azala na offrande na maboko na ye. Na mtu wote akwe na sadaka yake mikono. Agis encore. Muoneshe Mungu asema tenda kwa tena. Reviens encore dans ma vie. Rudia kwa tena mu maisha yako. Une fois il y a apeso guérison. Na kama siku moja alikuwa alikupatia bonus. Cette fois azoe susu na eloko asika. Na hapa tena iko na kukuya na kitu kipya. Chaque jour suffit sa peine. Na siku yote inakuwa na neema yake. Nzamba salaki na premier jour. Na ile Mungu alifanya siku ya kwanza. Etikala pour na premier jour. Na ilibakia njoo siku ile ya kwanza. Na deuxième jour lisusu. Na siku tena ya pili tena. Ezana Nzamba kilaki. Na Mungu aliumba tena kingine. Na pokwa lelo. Na jioni ya leo. Ezana eloko Nzamba ko sala ya sika. Na kuna kwa kile kitu Mungu atafanya kipya hapa maisha yako. Na beba sadaka yako. Que je sais que c'est le jour tant attendu. Na umuoneshe Mungu akusema hii inakuwa ni siku ile ndikuwa mimi unachunga. Na sengo songa lisusu na vina ngai. Napenda tena urutie pa maisha yangu. Même oso au rétrograda na makambo Nzambe, osasuna gu ya makambo Nzambe te. Hata kama ulikuwa shopotea mu mambo ya Mungu akwe na amu tena mambo ya Mungu. Mrudishe tena nguvu. Pokwa lelo eza pokwa na yo. Na chuoni leo unakuwa ni chuoni yako. Telema likolo. Unaoso simama juu. Avec ton offrande dans la main. Na sadaka kati ya bale batu taona batabarikiwa ni wewe. Batwana nga nazomona keza yo. Katikati ya bale batu unakuona ni wewe. Soko ndimiango te ngai na ndimiango na place no na komba Yesu. Kama wewe uitika mimi na chika mchina na Yesu. Soko ndimiango te nga na beti maboko makasi na kama wewe uitika mimi na pika mikono pa fashi yako. Yesu. Yoka. Shikia. Passage. Je crois pour la première fois. Na siku ya kwanza. Oto yambaki le pasteur François le mercure du moment. Na ule wakati tulipokea pasteur François. L'homme à la démarche pastorale. Ula natembea sawa vile mpastori. Même attend ndimiango tenga na ndimiango na. Hata kama wewe ulichika mimi na chika pa fasi yako.
Na 2015. Na 2015. Ezaki ba même période. Ilikuwa paka mwakati kama hiyo. Période ya Ilanga. Ilikuwa ni mwakati ya Kipwa. Na pokwa na chioni ya leo. Je vois un papa. Naona baba moja. Aza liboso nanga vraiment pe liboso pasteur. Anakuwa mbele yangu pia anakuwa mbele ya pastori. Kalelo juste avant tokota. Na paka leo kabla siku hii. Azo pesa témoignage moko extraordinaire. Na yeye analeta ushuhuda moja ya kushangaisha sana. Après 14 ans de stérilité. Na kisha miaka 14 ya à l'occasion ya événement wana nzamba fungoli maternité na. Nikupitia ile siku njoo Mungu alifungula buzazi bwa. Apesi témoignage wana liboso nanga pe na liboso papa. Analeta ile ushuhuda mbele yangu na mbele ya baba yangu. Lelo na bureau wana. Na leo ndani ya office wao. Iko confirmer musala wana combien zalaki utile pona yeye. Na anakuwa kuhakikisha kupitia ile kashi na muna kanilikuwa ya faida. Mpenda katika Bwana. Nakolinga ke. Na nitalomba sema. Année prochaine. Na mwaka ijayo. À la même époque. Paka kwa hiyo wakati. Yope ozala na une chose à dire devant les gens. Na wewe uko na kitu kimoja cha kusema mbele ya Baba. Na Mungu anafanya kama wewe abongisi pona mtu na mtu ndenge tofanya. Na Mungu ashotengeleza kitu kwa mtu wote kwa vitu shaka. Ozala kidiba te. Na ushilengamishwa pale. Na kati ya vision ya mama wana. Na moneni mu onyo au mama. Abike papa ezaki vision claire. Baba yangu ilikuwa ni onyo ya kweli. Oni batu bache mulongo liboso. Na mimi naona batu baneka mstari. Ya voici l'homme. Mbele ya voici l'homme. Na ba cadeau na maboko. Na masawati mu mikono. Dans lesquels na mwile masawati. Na pasteur Georges nazalaki na kati wana. Na mie pasteur Georges ilikuwa ndani mule. Et pourtant na kisha maman na yebi yangote. Na ule mama sijua pa. Na utaki ko se plaindre muke papa pour quelque chose on azoluka. Liboso nzambe. Na kutokea kulitompola mbele baba yangu kwa kitu kile mimi natafuta mbele ya Mungu. Pe na tuni nzambe qu'est-ce que je peux faire? Na muonesha Mungu akisema na wewe ufanye nini? Na décanter situation. Juu ya kwamba nitoke muhimu. Pendant que je parlais avec mon pasteur. Na wakati nilikuwa mimi nasumbuka na baba yangu akiwa. Et c'est pendant ce temps que cette maman là me dit. Njoo wakati ile ule mama unanionyesha mama. Parmi bateau bazali ko stele maliboso pasteur et moi j'étais dedans. Na katikati ya bale batu balikuwa bashoshimama mbele ya pastor na mimi ndikuyamo. Et on voyait le pasteur remettre aux gens. Njona kwa pastor eko na leta bitu. Songi c'est la bango biloko ba perda il y a des années. Na eko na barudishia bila bitu balipotesha kwa miaka mingi. Na konesha chonga leo. Soko bungise loko. Na kama lupotesha soko bungisa une force. Na kama lupotesha uwezo moja. Même Samson. Hata Samson. Ane loko abungisa. Alikuwa na kitu kile alipotesha. Samba lola. Mungu wa mbingu. Azongisela kia. Alimrudishia. Na je dis quelque chose que tu as perdu. Na konesha kingekuwa kile ulipotesha. Na pokwa lelo. Juani ya leo. Na musalo. Muikas. Samba zozongisa. Na Mungu anakurudishia. C'est pourquoi moi, tu kwa maana mimi, en tant qu'homme de Dieu, j'accepte aujourd'hui devant vous. Mbele yenu. Nazo se prosterner devant mon père. Na mimi unaenda tonga magoti mbele baba yangu. Prier pour nangai. Na mimi anyombele. Je veux faire une offrande. Natafanya sadaka devant l'église. Mbele kanisa mshiriki. De $500. Ya $500. Juste pour na ministère nanga. Njoo tu ya huduma wa. Papa naza besoin. Na mimi unatafuta baba yangu. Prochainement. Na chayo. Soko ye na ba même époque. Na kama unakuja tena muhimu kati kama hii. Nzambe pe alobaki na Abraham. Na vile Mungu alisema na Ibrahim. Je reviendrai. Na tarudia tena. L'année prochaine. Mwaka ijayo. À la même époque. Paka kwa hii mwaka. Mais pour na Abraham ezaki c'est pourquoi Nzambe c'est l'année prochaine parce que Zemi et ça là 9 mois. Ibrahim alikuwa na mambo ya kusala na vile Mungu alimuonesha kusema takutia paka kwa hii wakati. Peut-être pona yo. Ça peut se faire. Inaweza kufanyika. En un clin d'œil. Na kwa dakika kilo. Parce que Dieu est Dieu. Njoo Mungu anabakia Mungu. Mutu akoka kola Nzambe. Na Mungu ashwezi mpatia mpapa. J'ai besoin que rencontre mususu tokosala Bethesda. Na nitapenda tena edition ya ile tutafanya Bethesda. Que chacun ait une chose à dire. Na mtu wote akuwa na kitu kusema. Ozana preuve ya bokutani na yo na Nzambe. Na ukuwa na kionyesho cha namuna kalukutana na Mungu. Quelqu'un parmi nous. Na kama kutakuwa mtu katika peut-être offendé dans cette ville. Sasa singine shakala muitao. Umeni dans cette ville. Unakawa sana muitao. On travaille kana ville. Unatumikaka muitao. Mabela Lubumbashi na no etosa yote. Na ibulongo bwa Lubumbashi bwa kusia pa. Na kosenga yo. Na nitakulomba sema. Moi je vais faire ma part. Mimi nitafanya kipande changu. Yo poza na kati wa. Na kama naona kwa mkakati. Rejoins-moi aussi na kati ya parole. Na kuya muhimu stari miko. Et ceux qui t'ont sous oye na mboko. Sasa singine unakuwa muinchi. Même nenge pasteur azoloba lobi. Hata kwa hivi pastor alikuwa anasema cha. Et bimio ndio raté. Inakuwa sawa vile wao ulipotesha. Mabelo na no etosi yote. Na ubulongo bwa kusia pa. Je te demande. Na kusi. Essaye encore. Na pima kote. Cette fois-ci. Kwa hapa sasa tena. Mekali susu. Na pima tena. Et après observer. Na itafanyika. Ozonga na milieu ozala qui était avec l'humiliation. Na ushuhudia pa ile fashu ulikuwa hapo na maisha ya haya pa. Nous ne sommes pas déjà appelés par Dieu pour vivre l'humiliation. Na atuitiwa kwa Mungu njoo tuishi maisha ya haya pa. Je parle de mon cœur. Na mionesha kwa roho yangu. Je pense que na wasa sema vous serez des témoins. Na mwa mtakuwa benye ushuhuda.
Moi je vais faire mon offrande de $500. Et ceux qui parmi nous, au kokipe ko se joindre, Zamba lola pambola. Mungu wa mbingu akubariki. Alléluia. Chingolo inzando moyo mulen. Baba ye. Wa moyo. Sikoto zote malikolo. Hapa tutasimama siku ya l'orateur de ce soir encore. Na tukapokele mtumishi wala mhubiri wa jioni leo. Les révérends pasteurs. Ule mheshimiwa wa pastori. L'homme à la tunique de plusieurs couleurs. Ule mtu wa nkancho marangi ya mingi. Qui porte la criche remplie d'eau. Ule anabeba midumi inajazwa na maji. L'homme qui a la bouche autorisée. Ule mtu anakuwa na kinywa kinastahili kusema. Ya kopambola yo. Ya kukubariki. Na lingito ya mbele susu. Napenda tena tumpokee. Avec des cris de joie. Pamoja na acclamation. Na kupika mikono. Na kelelo. Na kupika mikelekele. Tima tuno balise bada beto. Zabi wa moyo. Tima. Zabi wa moyo. Tima tuno balise bada beto. Zabi wa moyo. Tima. Zabi wa moyo. Tima tuno balise bada beto. Zabi wa moyo. Tima. Zabi wa moyo. Sauter. Zabi wa moyo. Sauter. Zabi wa moyo. Allez, Zabi wa moyo. Fanda na se. Utekala chini. Fanda na se. Utekala chini. Amen. 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 Zambe pambula mtu nyonso. Mungu abariki mtu wote. Tikete poko oyo za la special. Na acha hii magharibi ikwetu ya upekee. Avana banda Matei. Na kabla mie nyanse mahubiri. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Kuna kuya koto muntu. Na passage na biso ya 2015. Na kwa kupita kwetu kwa mwaka ya 2015. Abika lobo onanzana. Na alishi mkono ya Mungu. Akotombola musa. Anaweza kunyosha mkono wake juu. Passage ya 2015. Na mkupita kwetu kwa ile mwaka. Umoni unaona kotemwanye Nzambe kuleta ushuhuda ya Mungu ezalipeli loba na Nzambe inakuya nayo ni masemo ya Mungu usoko zalawa kama huko paifasi anjima asumi sala na Nzambe te na shio aminaki ya kuseni kazi ya Mungu situke ya kwamba sotozoya wakati tunakuya toteki maite toteki mafuta te atuushishe machi wala mafuta na yamba frere moko na Kinshasa na biro na ndipokea ndugu moja kukishasa ofisi wangu tosololi tunasumbulia na sambelelie tunasumbulia mimi na mombeya na bzie sili tukuta na dimanche na vendredi na monesha sema tukutane mchuma alikuwa na siku ya papa merci anasema baba yangu asante na kei mimi nenda okay okay après télé nasimama ngapene msi papa merci kende na monesha baba asante wewe papa na kei asema papa mimi nenda après télé tena nasimama Otu papa na mosha baba likambo unakuwa na mambo tena na kei babangu mimi nenda après télé mazotalanga anasema mimi na nyangari mais olobi okay 3 fois okende tena babangu nasema mimi nenda mara 3 awende nini esili kunaisha esili asema babangu naishi okay na kei okay mimi na ayupa na nyangari ni papa esili babangu inaisha kaka boye paka hivi ndena sentir na papa njoo mimi na wazi no papa sema papa kumambo mimi nasema papa est-ce prier misho sako kama ile umokote hakuna kwa kitu na tuni neti nini nasema baba safi le nini papa babangu hata moi hata kitu mwa mafuta mukote papa hakuna kwa hata mafuta moja hata malome deje saa ya kuonesha mtumishi wangu hata bapsoma na kosala na butu hata ile mama somo na usofanya bushiku na bisia na zana ngute na monesha sema mishu jishaki hapa pene bisia bapsoma za banzembo mimi namonesha sema ile nagalaka mama somo ile ni mamchanga tu kinde kaka boy wende paka vile
donc muntu alizobelea akenda kabapesi moi chapelet anenda balampatia chapelet moja moi libanga balampatia mwa kanga na swenge aliputa na sazine makuta suka ya monika boipona unjilele umukesalimite na kama wewe unamwambia paka hivi inakuwa sawa ufanye kitu hapa. Amen. Amen. Est-ce que zana mutabika kama mlipo na kuna pia mtu mmoja alishi mkono ya Mungu. Tombola nani msa unaweza unyanyusha mkono wako juu. Amen. Amen. Banani batombola msa banani balinyanyusha mkono wako juu. Mshongo papa mnyoshe mikono juu. Papa yeza ini baba yangu ulikuwa ni nini? kokenda mulai mingi te pese mikoro lo bakama lo mkeka ezaki problème ya kubota. Donc après 14 ans tant pasteur ayaki awa alobai kaka maluba pamba mais makama minene salemaki. Je crois papa yebisinga na biro to na pasteur George na babango linyonyesha mwofisi zo prier au lobby mutazo bota te simba libumu sukaza mwasi sukaza mobile a déposer maboko na niveau 6 abi mwasi nanga simba libumu ngape na déposer maboko likolo ya pantalon et la même nuit après 14 ans les mêmes mois de tozana mwana après 14 ans ya stérilité. Amen. Zamba pambula Mungu akubariki. Mwana ngwaza wapi? Mtoto mwenyewe kwapi? Mtoto yuko wapi? Mama za wapi? Mtoto mwenyewe kwapi? Pardon mama pusana. Mama utachofa na ule mtoto. Vema. Kola pambula bino. Mungu wa mbingu ambariki. Kola pambula bino. Mungu wa mbingu ambariki. Nabanza na waza sema ezali sterilité secondaire ilikuwa ni butasa wa juu na boteli leki aza protocole ao na mwenyewe na 14 ans na mwenyewe bala mzaliwa mtoto anakuwa na miaka 14 muna zola isa papa na bango unaenda muonesha senjo baba ya ana pambula hiyo kuya na ule mtoto ni mbariki bana ya boye batoto baifi basuka na uzala basali anzamba banafika paka kubakia batumishi wa Mungu nani mususu nani mwingine pozana mama utachofa mama nani mususu ya misato nani mwingine wa makazi kusana se dada chofa wazana témoignage pusana ule kuna ushuda na uzo fanya naye utachofa technique micro bazole saba témoignage pourquoi pas biso mama ya yezani zo pese micro loba to koloba makazi nazali na problème ya colonne docteur ayebisa ngai nakweyaka na banda kotorsion ndikwa mikuna mama malembi ngai nazali na problème ya mokongo ndikwa na mambo ya kifuno kilikuwa kina nyuma jour moko boye na 2000 ngai naaseka ntango ekomaki awa vike eza parcours ya nièce na ngai azaka intercesseur na kalembelembe Charlie na kulikuwa ndugu yangu moja alikuwa yeko naomba mkalembelembe anaitwa Charlie tango ayaki epa na ngai azaki de passage ayoki sango ya papa George afungolaka église na le Messi kuna na aliyua asema papa George anakuwa mulubumbashi anafungula kanisa Messi bakutana papa Frank ayebise ke toza na veille le 31 boya na le Messi a indiqué place école en Izalaki. Na nakutana na papa Frank anamonesha sema tuko na maombi ya kukesha ukuye pa kanisa pale tunakuya. A partir wana amemaka ayena éveillé. Na paka pale alikuya ananibeba tunaenda na éveillé. Siko tango église koma kinesika oyo. Na ile siku kanisa ilikuya hapa tunakuja. Na banda okendanga na la borne. Just kuomba kanisa tunachua. Nazaki shasa ba pexanga na mema kilo na la takatalon na mema donc kilo ba pesa kingai na banganga balinyonesha sema nishibebe wala bidon wala nishifanye kazi ya nguvu naza problème a colonne ezaki colonne moko ezaki mokie ekoka ko supporter ba charge ya misusu ete so ba docteur bazar bakoko yeba kawana na ndikuwa na magonjwa ya colonne o aikukwe bunene ilikuwa kiloko banaoso chwa imalarmi nasema un jour Charlie aibsinga no tante Sylvie lelo boya ta église na biso place na sambelaka
Nanduku Charlie ananionyesha sema dada twende kukanisa itofasi na ombaka. Ngana bisa beglise na mine umelati ba 14h. Biso zaka system OK 8h30 10h to 6h. Na nasema mimi na mujibu asema makanisa yenu inaishaka paka ma 14h yetu shini 10h 11h tunatoka tu. Et arrivé mukolo na ke église na bana ngana la bonne. Na ile siku ile njenda na ba toto yangu bote kule kanisa. Esprit muse toucher ngabino to ke rejoindre Charline Aseka. Na roho moja ya Mungu ananionyesha sema pana ushende kule twende mbele kwa Aseka. Kwa hiyo to dimanche wana awa. Na ile siku tulikuya hapa. Après Christ na bi Charlie ke to passer prophétie sur son famille. Na mimi namuonesha ndugu yangu le Charlie akusema. Maman Zalabre aller tout droit. Kende kambala mu onalika muto tukanyete. Na to passer prophétie ba confirmer sur malade na zana na mukongo eza bloc mo spirituel. Na ile wakati tunapita ku prophétie bananionyesha sema magonjwa pamoja moja ni kwa kasi ya kiroho. Na ina solina pasteur a epesanga service à chaque mercredi na vendredi après Christ apando sambela. Na pasteur alinionyesha namna kani naweza kuomba masiku musiku ya 4 wala ya 5. Na moma na oloba na mukuse na oloba na mema kilote un jour mobana ngai so uti voyage aye akomi na re aobenga ngai na yebisa bana ba kozwa biloko. Na wakati bwana yako anaweza kurudia vile alisafiri atanionyesha se beba batoto bako babe bito bintu. Ngamona kenda na re na mema vraiment sac afufu na mutu. Ye moko azobanga lobi o memisanga ngambo pona kenda ka kine chaque jour na kenda kine na swing. Sasa ile siku ile bwana yangu anakuya mimi nasema mfuko wa bungo mimi njo nitambeba bwana anashikia boka. C'est par là un ami kilo na epe na lali bien na la muki pesa ki samedi dimanche pe na prier ngabi non na otia nzamba na épreuve na ti pe talon na bandi ko tambo banda makolo Yesu mikono mama tokei pesa pe mama na usompatia mama problème nanga na utaki posa micro na munoko. Problème na utaki Afrique du Sud. Dans la zone Afrique du Sud na bandai kobela. Bendie balobi nanga malade ozobela eza maladie ya famille. Kene zonga mboka na bino. Après on a commis awa na seka na yokuta na pasteur Georges na papa Flori papa Ose babandi kolandelanga kutu babandi obenga bembe baloba na pasteur bono yotela biso ebemba papa pasteur albite botike bembe nanga na soka akufinga mwana okunda madame na bengi mama solina pasteur Georges abi pasteur Georges tindela mwana nga pasteur Georges abi na kotinda eta kokufa te soka akufi na kotinda bembe na Kishasa ozala bato banomona nga azana sida azana tibe ataka na uta Afrique du Sud na kota ba Johannesburg ba Ilbro hôpital makasi apprenez à supporter les autres. La patience c'est le fruit du Saint-Esprit. Awa na epe na koti hôpital ya minene bazomona maladie te bazobaka suna ababi limitation d'âge bazolobaka petite sœur na bando sambela sika baba tozomona baotinda ka bilamba o mbo msusu serke mena landa kaka papa ba science kaka ya ba prière nazalaka muke 42 kilos siko na komi ko peser 70 kilos va manger pas bon peut-être pas maman Mungu akubariki. Amen. Amen. Bon, ngai mtayaka awa na ko participer na campagne électorale na 2015 ezala mobile na ngai. Ngai bando sembela ngesika mususu yende tonga mona ka campagne nde ezoleka ndayaka awa. A prier pour la campagne stérilité, tant à prier après yo ebsanga Angel batu ba témoigner pour ne belé banda ko bela musuku taki na kiste. Il faut pas opérer ba ki ba mona eza zemi aboti soki oyaki ndo olingaki obota me nga mpe na priere nzambe akosalela biso après lobi na nga banda kokende na aseka tika esika tozalaki kende na aseka na ye nakuta na papa na explike ka abina atindionga bi mobali na nga mobali no naye lokwa bapapa baza mingi abi obongo ya na mona ye nayaki mpe na papa amoni mpe papa abia nayebi ye tant na yeka kotia bitambe awa mikolo mukie nakangami pe milelo ngayo na boti après mbula boni ya stérilité bosalaki pe combien d'années bon nazala mwana bota na 2009 après wana neozwa zemi na 2012 2013 na boti mwana kufi bandala kobota ezala lisu te
natambola pe bopita tina olemba tonka na yaki awa na ba prière balandeli ngai tozobetela Yesu maboko fanda fanda. Amen. Amen. Na banza bande ko ba témoigner pour la guérison. Na yu asema abantu prière isili umona ngana sambelele bino lisusu. Kwa babantu baleta ushuda njua uponaji mwisho wa ibada mtanifata. Quand vous témoignez, on doit encore prier pour vous. Parce que le diable il est risé. Na kama munaleta ushuda, na kama munaleta ushuda inapendeza mjue bamiombie tena njoo shetani kwa mwabrifu. Rappelez-vous, Jésus a zote qui m'a touché. Na Yesu alisa ni nani anigusa? C'est moi. Na mtu mmoja ansema mimi. Se présenter Jésus ici, va en paix, ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Et pourtant la femme était déjà guérie, mais Jésus va encore confirmer, sois guéri de ton mal. C'est pour confirmer la guérison. Na wakati mwanamke alimgusa Yesu, na Yesu anasema nani anigusa, mwanamke asema mimi, na Yesu anamuonesha sema unaponeshema wewe. Avant na le kanali lobana nzambe. Na kabla nyende kwa mahubiri ya leo, ezali vision moko nzamba pesa kinga. Ninakuwa na onyo moja wa Mungu alinipa. Na sala ki service wana na kalembelembe. Na ndifanya ile maombi ukalembelembe. Na banza lijo na zo siri sa pasteur Charles de passage na Kinshasa. Na ile siku ndifanya ya siku ya 10 pasteur Charles apita hapa. Na sala ki service wana na Brazzaville. Na alinita ndifanya ile maombi ku Brazza. Je crois bandeko na travail na bango na Canada balanda yango na internet. Na yu asema banduku pala natumikana nabo Canada balifata kwa internet. Na uchiko sala musalawana na Canada. Na tokia kufanya ile kazi ku Canada. Salamu na Montreal, salamu na Toronto. Na ndifanya yo kote kule. Na salamu na Sherbrooke. Ndifanya tena ku Sherbrooke. Amen. Amen. Il faut na sala musalawana place. Inapendeza ndifanya tena ile kazi hapo. Eza musala nini? Inakuwa ni kazi nini? Amen. Amen. Musalawana vision nango euti na nombre. Amen. Amen. Na kazi chapitre 27 kuna nzambe azoloba na Moïse 27:18 prends Josué fils de Nun l'homme en qui réside l'esprit et tu poseras ta main sur lui, tu le rendras participant de ta est-ce qu'on a dit tu le rendras participant de la dignité de Dieu? De la dignité de qui? Ta dignité, la dignité de toi Moïse. Ça veut dire quoi? Napenda usemani. Soki ukutane na musali na nzambe. Na kama unakutana na mtumishi wa Mungu. Musali na nzambe. Unafuata kama mtumishi wa Mungu. Unimela musali na nzambe. Unampachaka tumaini ule mtumishi. Mtafuta tena. Eloko grâce oyo nzambe façon nzamba sale la kayi. Na neema wala vile Mungu amtumikishaka. Na kile kitu kishuke ndani wako. Je vais vous dire une chose. Na nitamionyesha kitu moja. Eli Élisée. Na Eli na Elisha. Bakobolanda makambo. Napenda mfuate mambo baba. Élisée atamboli na Eli pendant plusieurs années. Na Elisha alitembea pamoja na Eli pamoja. Na Elia anamuonesha Elisa kusema Mungu ananibeba juu. Alors demande ce que tu fais. Na lomba kyote kile unapenda. Elisa yebisie. Na Elisha anamuonesha donne-moi la double portion de ta puissance. Unipatie kwa mafuta kwa mara pili ya uwezo wako. Unapenda usema nini? Soki Elisa senga kangote. Na kama Elisha shikuilombe. Na Elia alifia kwenda naye. Malgré mikolo nyoso batambola. Ingekuwa vile masikio yote batembea. Haikukuya hapana. Haikukuya hapana. Il a fallu asala geste mpoeya. Ilipendeza kukua alama moja njoo kile kitu kikuu. Uzana voici l'homme bien pauvre, voici l'homme sambela ayonde wazana ngwe koya no. Na aina kusema unakalaka pamoja naye. Na Elia des choses difficiles. Na lomba kitu kimoja cha nguvu. Comment difficile? Na kitu kan cha nguvu. Soko linge komela yo. Na kama unapenda kififi. Il faut me voir quand je vais monter. Inapendeza unyona wakati mimi unapanda. Il faut me voir quand je vais monter. Inapendeza unyona wakati mimi unapanda. Amen. Amen. Me voir quand je vais monter veut dire quoi? Kunyona vile mimi unapanda napenda usema nini? Supporte-moi. Na univumilie. Fais-moi monter. Unipandishe. Après ce qui est à moi viendra chez toi. Na kile kinakuwa ndani mwangu kitakuwa kwako. Matisangai. Unipandishe. Ndio ezai pana ngaye pana. Na kile kitakuwa kwangu kitakuwa kwako tena. Vous comprendre? Auyaelewa pana. Nazoba isalisusu. Mimi nakutisha potena.
Jésus a fanda na bayekoli. Na Yesu alikana na wanafunzi wake. Jésus lui-même était l'esprit de Dieu. Na Yesu mwenyewe alikuwa roho ya Mungu. Eloko ya Yesu yepa bayekoli te. Na kile kintu cha Yesu akikuya kwa Jésus hapa. akufia seku. Na Yesu anakufa na fufuliwa. Mais esengele ki ba accompagner ye na montagne de Gethsemane ba mona jour azo matande Saint-Esprit qui te là-bas. Na ilipendeza bampeleke Yesu kuimulima na wakati Yesu atapanda njoo vuti. Inapendeza kuku bintu bila inapendeza kubeba na nguvu. Njoo ya mikwisha. Genèse Mwanzo 42 totanga nani. Tunaweza soma kitabu. Tunaweza simama juu. Mwanzo sura yake ya 12, 14 Genèse 48, 42, 48. Tutasoma Mwanzo sura yake ya 14. Bazo tangle biso d'abord verset Vous dans le verset 11 rapidement. Genèse 48, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. En français, en français, le terme qui convient que je peux utiliser dans la cérémonie, transfert de pouvoir, transfert de bénédiction, transfert de grâce. Jacob anafika mwisho wa maisha yake, na Yosefu anambaletea batoto wake bamone, na baba anekala pa kiti, anabeba mikono yake na anenda kuweka pa batoto ya Yosefu, anaanza sema masemo pale juu. Que l'ange éternel qui m'a conduit, malaika wa Mungu la dinigusa tangu mimi kuna que l'ange qui m'a délivré de tout mal, na malaika ula linitosha mbubaya bote, soit bénisse ses enfants. Na abariki hapa batoto. Et à la fin il ajoute, je te donne, na anaongeza sana kupa, la part que j'ai prise na kule ndibeba avec mon épée, mon arc. Ça veut dire quoi? Na mpaka yangu na victoire ozamba pesa ngai, ile Mungu na ministère na ngai, huduma wangu, teka victoire wana pesa le victoire na ile ushindaji wangu ikuwe wako. Mais azoba makambo maboko likolo ya bana, na ile mikono yake inakuwa juu ya batoto, transférer quelque chose. Alipenda kutumbukiza mbatoto, na unaweza baba magumu pastor wako nzamba itilize atana domaine ya bafe, na Mungu anamtumikisha watu, na wewe unafanya biashara na shunki. Hapana,
pasteur na yo nzamba tombola yeba mais yo yeba na te non na ouais pasteur ka na nyonyo il faut payer un prix, je vais payer pour arracher aussi cette grâce là. Amen. Parce que la grâce se communique, elle est contagieuse. Na nema na ile nema inaleta kama mbele na susi yangu ni nini place nyonso tozoleka na fa shote mimi kunapita nzamba sala peke église tozala na ba partenaire minene na Mungu afanya kusema kanisa tuko na partenaire banene $1,000 na kanisa kama tunalomba $1,000 na mtu analeta na kanisa kama tunaomba efe magari na simama nje. Amen. Amen. Ça a été église. Na pana tuenge kanisa. $100 is a problem. Cho bantu balete 100 atole na kwa ni mambo. Ni nchu ya nini vile mkanisa? Pourtant c'est le même Dieu que nous prêchons. Na Mungu letu na ubiri leo. Na leo mimi kunombia batu bamoja pale. Na ye année prochaine. Na kama mimi nakuwa tena mwaka ijayo. Na capable ya na lobi $1,000 au pesa. Na kama mimi nasema $1,000 na wala ileta. Na ile mambo kufanishikie. Amen. 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 Na sambeli pona pasteur George. Mimi namuombea pastor George. Na kwa année prochaine. Na mimi nitakuwa mwaka ijayo. Na kutuna hiyo. Na mimi nitamuuliza. Pona vina hiyo. Njoo ya maisha yake. Na amuna zambi sasa. Mambo ya Mungu njoo vile. Ngai pe basambele langa. Na mie balinyombea. Nzambe pasana. Na Mungu alifanya. Kola pambula mtu. Mungu wa mbingu abariki mtu mmoja. Mimi naonesha watu hivi. Nzele msusu ezate. Hakuna kazi nyingine. Na she benediction abilo kwa muki. Njoo ya kubeba vitu vya mu dunia pa. Amen. Amen. Kola pambula mtu mmoja. Mungu abariki mtu mmoja. Exode chapitre 3 à partir du 3e verset. À partir du 1er verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse faisait paître tutashimama shibote chu atozana bébé atakuna mtoto mikono. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Tout est calme, tashimamia pale. Amen. Amen. Na wakati wetu aina tena ya mingi. Bible zoloba que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Na Biblia unasema Musa alikuwa kuna chunga makondo bababake muko ula naita Jéthro. Qui est Moïse? Na Musa ni nani? Et akomaki na epa Jéthro koma. Na alifika mnyumba Jéthro na mnaka. Bible zoloba que bana na Israel bakomaki na buumbu na Egypte. Na Biblia unasema batoto wa Israeli balikuta Misri mtumwa. Haikukuwa kusema na kusema balibabeba balabapeleka sa vile batumwa hapana. Na balujisha ndugu yabo Yosefu. Na Mungu alamnyanyua Yosefu mu Misri. Na balanso shikia historia ya Yosefu. Na balanso mfuata. Na mu Misri banaishi maisha mzuri. Wakati Yosefu alikuwa na bushi. Wakati Yosefu anakufa na balabakia mu Misri. Bible zoba na Exode 2. Na Biblia nasema mkutoka Bible. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau pharaon. Na kulitoka mu Misri qui n'avait point connu Joseph. Na sikumjua Yosefu hapa. Comme ça il ira dire à son peuple. Jo anendo sema na taifa yake. Bana nisela bakomi ebele. Batoto wa Israeli banakuwa mingi.
na balansa kwa benye uwezo. Ça veut dire quoi? Napenda usema nini? Il dit Banasema voilà ces enfants d'Israël qui forment un peuple nombreux. Monene hii taifa Israeli inafanya taifa munene Donc sana. koko mebele ebangisi Farao. Na kuya ba mingi ilienda kumongopesha Farao. Tangi na nombre 22. Na kama mnasoma kitabu cha nombre ya Moab. Na kwa wakati ya Moab azokende kobenga Balama prophète. Na unaenda kuita unabii na Balama. Le sorti d'Égypte. Nanya ule anasotoka Misri. Il couvre la surface de la terre. Ya kusema anatawala dunia mzima. D'abord je vais m'atteler sur le nombre. Na mimi nitasema njoo ya batu mingi. Le nombre c'est une puissance. Na kuya mingi inakuwa ni uwezo. Le nombre c'est une force. Kuya mingi inakuwa nguvu. Pastori travaille aussi pour que le nombre de fidèles augmente. Na mtumika kusema bungi bwa batoto bakwe ba mingi. Wanda ba pasteur ya lokolo moni boyo kadisike koki no. Na mimi nashangiwaka wa pastor kama lona batu wanakuwa mingi hivi inaisha hapana. Ya osuki kaka na mwa 40 personnes no wana ukomikaka ne craignez point petit troupeau. Na unazamba talaka nombre te motema lukuta bongo wana dobande ozomie mi exhorter dans le mal. Ile ni una difarishi ndani ya bubaya. Na Bible zana livre mo kombona nombre. Na Biblia inakuwa na kitabu kimoja kanaitwa Misali. Na qualité na bwingi la qualité on la prend sur les nombres. S'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de qualité. La qualité doit être tirée sur le nombre. Inapendeza kutoka kwa kizungu, inapendeza kitoka je vais vous ajouter une chose. Vous savez, si ce soir on était au nombre de 10 000, je peux dire ceci. N'a dérangé Moutou. Moutou nyonso pesa kaka $1, 1500, 1500. Fois 10 000, on a $10 000. Beaucoup d'argent. Sasa wewe mtu unakuwa na ile hali ya pili. Unakuwa na batu 14. Hata pesi 500. Hata kama leta 500 haite ni hata $10. Na mtoto comprendre. Mishi kama unaelewa. C'est pour dire que le nombre c'est une bénédiction. Na mionyesha sekwa kwa mingi ni baraka. Tikanza amba pambo l'église. Na acha Mungu abariki kanisa. Batu bakwe ba mingi. Tikanza amba pambo le commerce ozosa. Na Mungu abariki biashara bila unafanya. Uko na ba marchandise ebele. Na uko na biashara bya mingi. Kapitala na yo mata. Na makuta kwa pande. Uko na ba bis ebele ya transport. Na magari ya mingi afanya transport. Wewe mtu na 4-5 mituka ya kutambola na. Na uko na magari mingi déranger za na garage akobima na mususu. Vraiment. Mais mutu akaka mwa mutu kamoko. Mutu na gari moja. Entretien. Yo wana na taxi. Ye ule anapanda wewa. Seke nano longi kusema wewe au yaweza badu ya kwa pa. Dieu de nombre. Mungu wa bwingi. Yawe na bibele. Mungu wa bwingi. Zambe ya mutuya. Mungu wa faida. Nazo prier na poko lelo. Na mimi naomba chwani ya leo. Zamba pambula vina yo. Mungu abariki maisha yako. Mutazana mbongo ebele mutazana fond ya commerce ebele aleki mutazana fond muke. Na muntu ule kuna makuta ya mingi anapita una kilo. Mami na mukanda na Deutéronome. Cho kwa maana kitabu cha Kumbukumbu nasema. Na inasema ni. Lorsque tu verras. Wakati utaona. Multiplier. Kuya kwa kuchungulisha. Makuta yako wala sawa. Wakati utaona na kwa mingi. Ile na kwa dans la promesse de Dieu. Mwile acha Mungu. Inapendeza makuta kwa ya mingi mu mikono yako. Il y a $3,000. Unaanza makuta $3,000. $30,000. Inakuwa $30,000. Pourquoi pas $300,000? Pourquoi pas $3 millions? $3 millions. Pourquoi pas $30 millions, papa? 30 millions baba yangu. Tikanza mbapa mbule bino. Na acha Mungu ambia nombre. Nombre kota na vina yo. Nombre ndia pa maisha yako. Yada bani siba komi ebele. Na wakati bako baleka bakolo mboko. Banaanza kuongopesha na mimi. No. Hapana. Toluka to sale quelque chose. Tafute tofrele bangu. Tubashimamishe bashikwe bwingi tena. Tikanza mbapambula. Na acha Mungu wa mbingu abaki mtu. Sasa voter loi ya sik. Wakati anaangalia. Bani siba ko bota. Mbatazala. Mibalite. Abatazala ko bazo yebele. Kwa vile bako ba mingi. Ba homme de guerre bazo ko mebele. Na batu bafita bila kwa babingi. Soki mwasi ya Israeli aboti. Na kama mtoto wa Israeli mwanamke anasala. Kana sana mwana napendeza kumuua. Jo balanza kuwa batoto bote banaume. Balanza kuwa tena batoto banaume. Biblia inasema un homme de la maison de Lévi. Mtoto moja wala mtu moja mnyumba ya Lévi. Alibeba mwanamke. Une fille de Lévi. Anabeba mwanamke wa Lévi. Na alikuwa mula. Mwasa za Lévi. Bibi anakuwa mwana kozala nani? Na mtoto atakuwa nani? Pardon. Lévi 100%. Atakuwa Muyuda 100%. Atakuwa Mulu.
Amen. Amen. Nde Moïse abota. Cho mwenye Musa anazalika. Bible dit que la femme vit que l'enfant était beau. Na Biblia inasema mwanamke aliona sema mtoto alikuwa mzuri. Non, mwana ngaki toko boy. Asema mtoto wangu mzuri. Shida mpacha ya pa. Kama ti mwana bombi mwana panda 3 mois. Anabeba mtoto kwa miezi 3. Ça veut dire ami bombi pe panda 3 mois. Nikusema na yeye alienda kulifuchika kwa miezi 3. Quartier ba yebaki azaki na zemi. Na bantu wa mukoma bali wasa alikuwa na mimba. Lera bomba kimwana. Wakati aliua mtoto. Akwepo bimalibanda te. Na shikwanzo kutoka mtoto. Kwa moni libumune pla. Banaona paka mimba ashotoka. C'est oboti. Nikusema shosa. Mwana za na mtoto ekwa. Aza ya mwasi la Isaia. Na kama ni mwanamke akuna mama. Mubali seke babomiye la nikusema kama ni kolonini. Nikusema ni mwanamume bali mwaka. Na mama alikuwa kwa miezi 3 mois eleki akose kubomba mate. Azui mwana ke bwaka na barozo pembeni ya mai. Na anabeba mtoto anaenda kutupa pa mai. Biblia zoba mwana ya mwasi ya falo azokende kwa sokoni. Na mtoto wa Farao anaenda njwao. Na anaenda kuna kile kitunga. Ndio alokoti mwana. Analokota mtoto. Akenda naenda kwa Farao. Anaenda naye mnyumba Farao. Na pendo miosha kitu moja. Kumbingu l'état était déjà venu. Na wakati kosho fika. Était déjà accompli. Ni wakati kosho tumisika. Dieu devait faire sortir d'Égypte Israël son peuple. Ya kusema Mungu atoshe Israeli mu Misri. Prêt déjà à agir. Na Mungu alikuwa tayari njoo kutenda. Mais il ne savait pas comment agir. Na shukuria namna kana tafanya. Il fallait trouver un support sur lequel se poser pour accomplir les miracles. Atashukia njoo afanye miujiza. Et voilà que cette femme a eu le courage. Moneni mwanamke alibeba à travers elle. Na kupitia yeye. Zamba s'appuyer. Na Mungu aliingia. Pour commencer un processus de miracle. Njoo ya kwanza kazi mwa mchizo. Napenda niosha kitu moja baba. Même na ba famille to botami. Hata mabisasi mule tunasarika. Kuna wasa kwa wakati. Njoo ya Mungu amibariki tu. Na yeye anatafuta ni njia akanipana temingia njoo baba. Mungu anatumika paka na batu. Dieu ne travaille qu'avec des hommes. Na Mungu anatumika paka na batu. Dieu voulait faire sortir Israël. Na Mungu anapenda tosha Israeli. Na tanza na mwaka. Na odari ya ule mama. Na ilifanya kusema miujiza Mungu yangu. C'est pourquoi njoo kwa maana Dieu avait récompensé cette femme. Mungu alimbariki sana huyo mwanamke. Mungu ashikane na ndenge ya mtu hapa. Sasa vile mtoto wa Farao alokota mtoto. Cherchez-moi pendant les femmes des Hébreux. Na munitafutia mwanamke wote benye. Ule mwanamke ananionyesha. Anionyesha mtoto. Na nso mnionyesha. Et je vais lui donner un salaire. Na mimi nitamlipa makuta mwaka. Ya Moïse akeko benga mama ya Moïse. Na mtoto wa mdada yake Musa nenda. Monenu mwanamke ananionyesha. Son propre fils. Na paka mtoto wake ndio kweli. Kufutela ye salaire par mois. Banaanza kumripia kumsha Moïse. Wewe ule unanionyesha bala kuripaka. Mais maman ya Moïse mama ya Musa ye balanso. Ça c'est la récompense. Ile inakuwa ni maripo ya Mungu. Moïse akoli. Cho kwa maana Musa anakomea. Bible zolobete. Biblia inasema il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Na anakatala kuitwa mtoto wa Farao. Yeye kukima naenda kwa Farao. Cho anaenda kukimbia mnyumba Farao. Dans le désert. Anaenda mchangwa. Akomi kufanda na zamu. Na nazo kala mchangwa. Kola banzete. Na nazo kala chini ya mamiti. Kwa kulieza ate. Hamuna kitu cha kula hapa. Sika kukendeza ate. Nafasi ya kwenda ina kwa. Anazamba. Na lalaka machangwa. Yana asio yake matunda tena. Jour, siku moja amona ba fille moko bazoya anaona babiti bamoja bena kwa kutepeka bana basi azana mobalite na Mungu aliruhusu paka bana mke tubakite amen bazoya kolesa bibwele bena kwa kurusha bankondo mais chaque fois suki ba yokolesa bibwele wakati yote bakwa kurusha bankondo na bana kutanaka pa na batu baba Musa anangalia ayeko défendre ba anakuwa bakombania na boba anaonse bon banaenda kumuonesha baba bwela mama huku mwanaume moya eko majani moja anaanza kutukombania amen amen haleluya amen kola pambula mtu Mungu wa mbingu abariki mtu mmoja yo mwana Moize lera muli bana baswa abanji kulinga bangu na Musa wakati anabona bale bana mke anapenda momo bangu tabanji naluka kukwede bangu sans intérêt na anaanza kubakombania bila mwana mwasi oluka parce que wewe kusaidia mwanamke mpaka wangali moko ya talingali susu angaka bwana mwa vile na nyangari nazo avancer na lobby lokote mishi asema kintu hapana nazobande mina nakudia amoni bana basi bazoya anona bana mke bena kuya anabasaidia na anabasaidia shibapenda pana lele bangu mopake babetele papa na bangu masolo wakati bo banenda onesha baba bali moko azana zamba kuku mwanaume moja mchangwa ena sisenga kelokote ashitulomba kama siaza kanesika ufanda kwa sababu vile shina nafasi kuikala papa lobi na bango ya na yao na baba bwana anaonyesha sema kuya na yao mimi naenda kwa papa wana wakati anakuya mnyumba ya Jetro alinga bana na yete na ashikubapenda pana Jetro ye mtu ayo propose ye ni Jetro ye mmoja na bana basi ebele na aoneka bana mimi nakupatia moyo musalo zo sala kupitia kazi nafanya na umo mwanamke
Mina sema ye unaona alianza na mapendo service. ye alianza mbele kashi Lelo tozana ba frère na leo tuko banduku misu ya impudicité. ye paka na mencho bundumba Kotela mwasi azomuna kama mabemba. ye kama na mwanganga dada hivi mpaka mawazo délivrance. wewe ina demander kukombea mpepo kutoki. Mimi nasema mbaya. Kola pambula Mungu wa mbingu akubariki. C'est comme ça que Moïse a banni boko abali mwana ya Jethro abali boko le bibwele. Jo vile Musa alimoa umtoto Un jour comme d'habitude, siku moja safi vile so. akena bibwele na zamba. Anenda na bankondo mu machani. Alesi bibwela matitesi. Anabaisha machani na matitesi. Machani na abali ko lukokoteli na zo matiti ya. Namuna kanile. Yeye zo baluka pa. Wakati anashunguluka pa. Bible zolo bake. Biblia inasema anafika Horeb. Anafika kwa Horeb. Nzoka nde Horeb. Na ile Horeb c'était la montagne de l'Éternel. Na ilikuwa ni mulima ya wamilele Mungu. Amen. Amen. Soki batanga na Bible okomona bazo babuye. Na kama banasoma Biblia na montagne de l'Éternel à Horeb. Wakati balifika kumulima ya Mungu Horeb. Ninapenda sema toutes les montagnes na milima yote ne sont pas les montagnes de l'Éternel. Aina milima ya wamilele Mungu. Nazobande. Nanzom. Toutes les montagnes mamilima yote ne sont pas les montagnes de l'Éternel. Aina mamilima ya wamilele Mungu. Parce que dans ce désert là, na mwile changwa il y avait plusieurs montagnes. Kulikuwa milima mingi. Horeb n'était pas la première montagne. Na Horeb haikuwa milima ya kwanza. Que Moïse avait foulé ses pieds. Ile Moïse alienda kanyanga kwa pana. Quand il est arrivé à Horeb, comme Horeb était la montagne de l'Éternel, Moïse ne pouvait pas passer inaperçu. Na Musa haikupendeza apite bila kubakia na ulema. Na Biblia inasema wakati alifika kwa mulima Horeb, atala mis abwaka mis, atangage na mencho, il a vu un buisson, anaona mtimi za moto, un petit arbre, anaona mti moja en train de brûler. Inakuwa kuna waka moto. Bon. Première fois, na ilikuwa mara kwanza négligé. Analibeula. Il a continué son travail. Anarudia kufanya kazi yake. Après 2 heures, 3 heures. Kwa masiku mkomba anaangalia tena. L'arbre était en train de brûler. Mais l'arbre ne se consumait pas. Il a semblé négligé. Mais qu'est-ce qui a attiré son attention? Comment expliquer que c'est comme ça qu'il se dira, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi il a appelé la vision grande? C'est parce que l'arbre était dans le feu, mais le feu ne détruisait pas l'arbre. Quand même l'arbre brûlait, mais l'arbre n'était pas consumé. C'est comme ça que Moïse dira, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Je dois comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que Dieu veut me donner à travers cette vision? Dans chaque vision, il y a un message. Dans chaque langage de Dieu, il y a un message. Dans chaque signe qui peut démontrer, cherche à saisir le langage de Dieu dans cela. Il s'est demandé pourquoi l'arbre est dans le feu, mais il ne se consume pas. Et pourtant le feu a la capacité de détruire tout arbre. Mais celui-ci brûle et ne se consume pas. Un petit arbre envahi par le feu, mais qui ne se consumait pas. Ça voulait dire quoi? Je suis venu prêcher à Lubumbashi. Écoutez ma prédication ce soir. Le Dieu de la Bible, avant de te parler clairement, il préfère d'abord parler par des énigmes. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle par des codes. Dieu ne parle pas clairement comme ça. Il y avait un message clair à donner à Moïse, mais il a d'abord préféré prendre le message, renfermer cela dans la vision. Et c'est ça même ce qui fait la force de Dieu. Rappelez-vous un jour, une fois appelé le petit Samuel. Samuel se réveille, il va voir Élie. Papa, tu m'as appelé. Élie dit, moi je ne t'ai pas appelé. Il rentre dormir. Là-bas vient encore dire Samuel. Il se réveille. Il va vers Élie. Papa, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Toute la troisième fois. Aussi longtemps que Samuel n'avait pas discerné, Dieu aussi ne s'est pas dévoilé.
Aussi longtemps que Samuel n'avait pas compris, na wakati Dieu ne s'est pas dévoilé. Na Mungu asikuonekana hapana. Si tu ne veux pas comprendre, na kama upenda kuelewa, Dieu ne va pas se dévoiler. Na Mungu Jusqu'à ce que tu comprennes quel est le message de Dieu. Il a fallu que Moïse se tourne. Il a fallu que Moïse suive très bien la vision. Si Moïse ne s'était pas tourné vers la vision, ça allait passer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les opportunités de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas saisi les opportunités. La vision voulait dire quoi? Les buissons c'était quoi? Et le feu c'était quoi? Les petits arbres. Par là Dieu voulait dire quoi? Les petits arbres représentaient Israël, le peuple de Dieu. Le feu était la souffrance dans laquelle Israël vivait en Égypte. Plus on l'accablait, plus il croissait. Donc Israël a dans une c'était oyo moto etumba. Raison pour laquelle même aujourd'hui où je vous parle, rentre à la maison, suivez les informations étrangères. Chaque jour aux ambassades, tu verrais seulement en Israël. Oui ou non? Oui. Chaque jour. Mais basi la raté. Bitumba Israël les bandits depuis Jésus a Kéndana. Na bulansa zamani paka leo. Feke deleki Congo. Na kama ilikuwa Congo. Mbelibiso tokende exil. Na tusha kwenda zamani. Peba kenda exil te basa. Na bale banenda ku exil kwa. Biso e umeli bongo. Na si na kawa vile. Batikalika na banda. Na bana bakapa na manyumba. Talaka mwa krize mke ya pamba. Monene paka njala kiloko ni. Bakongomani bote banenda. Soko komi na Afrika jisida. Na kona Afrika kwa Afrika kusi. Vous allez vous dire que batu batikala na Ishasa. Batamiuliza se batu balibakia ku Kinshasa. Komi na Europe. Unafika ku Europa. Utona Kinshasa kuna Bakongo. Nikusema tu ba Amerika na parlons pas. Na meonesha kwa Amerika tushiseme koteni. C'est pourquoi même l'église n'est pas faite. Je crois que la kanisa l'évangélisation makasi. Na inapendeza peleka njia. Mbona bazu ba envelope. Unaona baba tu ambema mabacha. Envelope zo mungu ezaka ya obotete. Na hii mabacha ina kufundisha. Ebele bafanja. Bengine bashuka la Afrika jisida kende pot. Leo nzamba kusala. Ukumone mwachie bakei. Mwingine atola na evangeliste kutika le trou. Vraiment. Ba église ba frontière. Kanisa hii ya frontière. Oso evangel po ba bakisaba. Vraiment. Parce que ezaka muke bakei. Umona yeo papa nzamba. Papa azo lokumu. Mungu apate utukufu. Nzela nanga yefungwa. Njia yangu nafunguka. Vraiment. Yesu. Tunanipotesha. Moi mshona sasa tunafurahi kaka. Moneni hivi mimi nakwambia. Watoto wote wakalembelembe kwa. Kalembelembe mnabakia bantu bengine befo. Évangéliser toujours. Inapendeza kupeleka injili. Évangéliser toujours. Inapendeza kupeleka habari siku yote. Mungu wa mbingu abariki mtu mmoja. Israeli azika alipeleka moto mazika na Israeli anawakaka moto shilungula. Chwenye mjumbe Mungu alipenda mwonesha. Kuna kwa kisasi chango. Na moto na Egypt. Inakuwa ndani ya moto Misri. Na bakufakate. Chwenye na bakufake. Peuple ya promesse. Ni taifa ya ahadi. Bakufakate. Chwenye bakufake. Zamaze longo na bango. Na Mungu alipenda. Je suis dire quelque chose à quelqu'un. Moi je suis Israël. Mimi nakuwa Israeli. Et toi tu es Israël. Même si on nous met dans le feu. Nous ne serons pas consumés. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Pour que la Bible me dit ils te feront la guerre et ils ne te vaincront jamais. Yes. Kobanga kabitumba te papa George. Na usongope bukomvi hapana loma la trompete. Kobanga ela kaba kubunjisa yo. Na bata ukombanisha siku yote. Ndana priere mwana na ndamba ko sala te. Na kuna maombi mtoto wa Mungu sitafanya. Zambe lungule bitumba na vina. Mungu tosha bukomvi maisha. Non. Hapana. Non. Hapana. Non, ça que tu es païen. Na kama ukumfakano. Si tu fais une telle prière tu es païen. Na kama unaomba maombi ya mfakano. Na kisha tu. Dis à Dieu. Mungu mwomanisha Mungu. Ataba bunjisi ngai. Ataba nikombanisha. Balonga ngai te. Basi ni wewe hapana. Car il est écrit. Njoo napenda sema nini? 10 000 tomberont à ta droite.
batashuka kumikono yako ya kuume. Et 1000 à ta gauche. Maelfu ya kumikono yako ya shoto. 10 000 tombent à droite. Na ina maelfu ya kumi Et kukume. 1000 tombent à gauche. Maelfu ya kumi kushoto. Et toi tu es là au milieu. Na wakati mimi Toi katikati. tu ne seras pas atteint. Kusema wewe utagusiwa. Tu venais dire quelque chose à quelqu'un. Napenda onyesha mtu mmoja kitu. Il y avait 3 messieurs. Na kulikuwa wanaume 3. Cloués Balikuwa bashofungwa sur les kumsalaba. croix. Kumsalaba. Sur les croix. Kumsalaba. Quelqu'un était à droite. Na mwingine kushoto. Quelqu'un était au milieu. Mwingine mkatikati. C'est là. Wanasema wao tushunga. Ya gauche. Wanaenda kwa kushoto. Babuki makolonaye. Wanavunja miguu yake. Bazogi nao ya katikati. Wanamuziria wa mkatikati. Basoteye. Wanamuluka. Je vais kufana ikulusu. Yesu alikufa Brigade msalaba. à droite. Na wewe Babuka makolo. Banavunja Brigade miguu. à gauche. Ya kushoto. Babuka makolo. Banavunja miguu Meye yake. ya katikati. Wewe wa mkatikati. Kasima mkuu anayete. Mkuu yake. Afin que s'accomplissent les écritures. Aucun de ces os ne sera rompu. Voilà la promesse. Tout le monde tombera. Tout le monde tombera. Mais voici l'homme ne tombera pas. Pourquoi? Il est l'homme du milieu. J'ai besoin de l'homme du milieu. Cherche l'homme du milieu. Alléluia. Celui qui a Dieu ne tombe jamais. Ne cède jamais aux pressions. Ne cède jamais aux grimaces. Ne cède jamais aux intimidations. Mapoko ya bien. Kelelo ya bien. S'il n'y a pas de combat, comment on saurait que tu as quelque chose de Dieu? Pourquoi Dieu doit montrer à Moïse sa vision? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le problème n'était pas seulement que Moïse comprenne Israël est dans le feu en Égypte, mais il n'est pas consumé. Dieu voulait aussi dire à Moïse, c'est la même façon que mon peuple Israël vit dans le feu. Il n'est pas mort. Toi aussi Moïse et Israël, vous viendrez dans le désert. Vous allez souffrir dans le désert. Mais vous n'allez pas mourir. Nzamba zote ya yo. Le passé. Atangisiyo na vi na yo. Meme yo pe okozala. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il est arrivé avec Israël dans le désert, malgré les 40 années, Moïse n'a pas paniqué. Moïse nzala. Moïse tokufi. Moïse yebaki. Namba lobaki tokopela. Mais tokokufa. Jamais. Jamais. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Paul, lors de sa vocation, Dieu lui a donné un message. Dieu lui a donné un message. Tu es un instrument que je vais utiliser. Tu seras persécuté à mort, mais tu ne mourras pas. Raison pour laquelle un jour prophète Agabus ayana vision alobi mukolo sentiro azana voyage azokende Jérusalem bakokanga ye bakopersekite na bajuif soki ngai na yo to anile voyage alobi malgré ça je vais aller église est persuadée papa tika voyage papa konyokola yo il savait déjà je serai persécuté. La persécution fait partie de ma vocation. Qu'est-ce qui sera attaché à ton appel? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Mon élévation de voici l'homme est attachée aussi au combat. Plus on me combat, voici l'homme monte. Plus on met des cannes, voici l'homme monte.
kelelo ya bien na yekoloba na katange moko na mimi nakuwa sema na katange na yekoloba na katange moko mimi nakuwa sema na katange banga makambu te na usongope mamambo hapana kobanga makambu te komisa makambu nourriture na wewe fanya mamambo bukovi bukwa chakula yako basi ebele batika mabana na banamuke ba mingi banacha mandoa yao mbanda zali banda mbanda iko nje yozana mubali na kati anda wewe unakuwa na bwana wako mnyumba tuba SMS apamba mbanda paka tuma SMS wewe mbanda yozela wewe chunga mubali wana wewe bwana kole azoko mayanga ya atakuwa ni wangu na kotelo nda kwanganga na mita kuingia mnyumba mfumu na boma yo misu mita kuwa mencho na buko makolo wewe mtakufuta mkuu mubali wanda te na kama wacho na bwana wewe mita ingia wasi alibana kimili bado obakota nganda bibi wa bukwera na acha bukwera alibanda zo intimide yo kimi na mwanamke wa nchi anazo kuongopesha ozansenye te na wewe hauyafundishwa hapa ndio kotela nganda kwanganga na kama yeye ndio ingia mnyumba mfumu wewe njoo nifuta ngaipena kokotela yenda kwanzambe na mita ngea kubebesa pona kotisa ye mapele so nyameni mushikishwe nyapake nganga ndabo maka hapana paka mfumu chona waka nyapake nganga hapana paka mfumu yao singanga ya banganga haleluya tupinga baloshi senda wa muntu akima kaba intimidation yana kimbiaka kutetemesha kwa mbanda azole bisesuna mbalita kwa na nsoma bwana sema batu nobo kumenasenga batu banaso ni kunikombanisha ba menase yo pe menase ba kama bila kombanisha na ba kombanishe nanda seda na ba intimidation na mishi nani ula bana mongo peshaka na kimbi duru uboneshe yuma duru yuma duru wewe duru unayo duru ni nani isi yuma bumbafu penzako bumbafu bambanda balelisa ya sanga kapeti duru bambanda bego la kuchindishisha baba ndo nanu na ye duru umonesha sema ubumbafu duru yuma webi navi unayo mu maisha mwasi alibana mwanamke wa mundoa meme ndengo zabo hata vile kupana hata eglise hata mkanisa mwana mwasi mwa dongolio unaona mwanamke wala kubesi amusali anzamu hata ni mbibi wa mtumishi wakati unapita fimo odongola kayo mwanamke mwana kushumishaka mencho okipe yete washi mwangarie soko cheka na kama ona so mwangarie orandre ye officiel wao utayua sema sana ndio zo mwone yete wafa sa mwanake même en français on dit hata mkifasa on répond un imbécile par le silence le silence oui akeko bunyisa mubali na ndako na nenda kukombanisha bwana kunyumba pourquoi chaque fois que naleka wakati wote kama ninapita monene hapa bana mke bele njimisha milomo chunga na kubeta ya eglise kaka moya kwa kanisa mais suko beti na kama unampika moya kwa kanisa scandaliser tunaona bwana wako atafuta suspension yo eglise duru oui bwana wako suspension duru mama duru baza bela ba duru sifika secrétaire amubali nena musala dongola ye abandi ko sala estoma duru okipaka biloko andete weye vraiment wewe suki mtu azodongola waka unaona mtu anakushumusha miloko complexe yeye anakuwa na sema kwa kawaida yo asa complexe ule kuna kutushungusha mecho wako complexe même na eglise hata mkanisa soko lekani kama unapita talandenga nazo moneni vile na vala mekoma weye même binu quelque chose nimeonyesha kitu moja oyebi munachua ezana video moko kuna kuya picha moja etambule ki dernièrement na litembea filamu moja ki polo moko ya orange ula livala nguo moja ya orange pasteur na bino afingi basi bilongi mape bolande yangu murifate na mambo ndambusa yangu partout balitembesha fashi yote baba yelinga papa nini bokumisa nzambe mumusifuni Mungu pasteur na bino komia zolo balikambo pastor kwa nini anasema mambo zochayeka dunia mshima hizo mwangalia ni kusema banandaka ngai bananifataka soko landaka ngai te ata na lobi mabe yo yebi yango ndengeni wewe unaiona namuna kanile mambo hili olienga nalela kuliko mimi nilie na yoki bien mina so bandi ko sote mina so uluka nzambe tombolinga Mungu na ko yeba na monde entier mina sa kuyukana dunia mshima
anza na mukili oyo mudunia umu soki président de la république alobi liloba na pokwa na kama president wa nchi anasema yoka ngui uno kongo mbeko yoka dunia mshime tasikia voici le mapako mipeko loba kama voici le mananzo sema wasa tambwisa na dunia mshime ozomona ba niveau to komiko ke nani matu ya ba ministre de d'État vraiment c'est soko moni l'église kama unaweka sadaka bazotonga yo banaanza kukushumsha milomo komi munene nikusema wewe naona panda important naona kwa wabeni komi koleka bacha yoka wewe na wewe banaanza kuangalia c'est dans sous n'importe qui te nikusema wewe una tena mtu utaota pana vimba soki ngana sala kiyo na kama mimi niko sawa wewe soki ngana zaki na place na yo na kama mimi niko pa fashi yako mbele na tamboli lisusi mimi njoo ndifia kutembea na ye neti na ucho fulani mimi nakuwa mimi naka sadaka po bacha yusuka njoo banyone tena bajalu bakonda wale babuifu bafimbe bajalu fo bakonda inapendeza wale babuifu bajalu fo basala nini bakonda inapendeza bakonda yoka sikia alingaka kulakisa nini yeye anapenda kuonesha nini bongo yote alinga ipona nini wewe vile unanyona unaona nini okipenga ipona nini ponga ndenga na sawa vile mimi kwa kipaka mutu te atone kanili bosona ngai hata unapita mbele kipe yote sitakuangalia siko moni bazo kipe yo na kama bila kuangalia important unakuwa wa bei beta tolo le bana za important sema ni wa bei pasteur oza important pasteur unakuwa wa bei oza important unakuwa wa bei osali affiche bacheka oza important unakuwa wa bei osali eloko unafanya na communauté bacheka c'est oza important nikusema unakuwa wa bei oza important unakuwa wa bei tu n'es plus n'importe qui una tena mtu utaoka katanga ukomi important yes maboko ya bien la rencontre d'un homme avec Dieu alléluia amen Zamba lobeli Moïse Mungu anasema na Musa poko tambula na desert na mutatembea mchangwa poko mwana pass na mtona mateso poko zika te na mutachomewa pana tika na yebisa mtu na acha nionyesha mtu mmoja okoki komema batu te na unaanza kubeba batu place oyo nano okoma te na ile fashi wao yafika pa pale Moïse avamema batu na desert na Musa njoo kubeba batu ye Mungu dabo Nzamba mema kiye na desert na Mungu yeye peke yake animpeleka mchangwa akeya moni desert anaenda naona changwa nzala na desert analala njala mchangwa azangelo kwa kulia na desert anashinda chakula mchangwa bana ya Jetro balokota ye na kama batoto Jetro mbebe yali lala njala alichanga mai alichanga yote na Israel wakati alikuwa na Israel kwa découvrir ko lala nzala baba nazo yoko lala njala salala kanzala yeye alikuwa shona njala zamani ni nini tamtamesha la formation de Dieu na mafundisho ya Mungu être leader hawezi kuwa si tu ne traverses pas des tempêtes wakati ile wewe uyapita mazuruba hapana yozo ni ngokoma munene wakamba batu wewe unapenda kwa mtu munene au yakosa batu chef batonga kaye na msimamizi bana mchambulaka chef bameka ke babokele ke bakisi na chef bana mwekama dawa d'abord mipepe ya muke uzolele wewe mapepo kidogo na kona lala wakati batakutupia madawa mantete vraiment oh nazokatela wenzambe hapa mimi nazokatia hapa oh tokokoba lobi tutafika kesho ngonge suketele kina Kishasa mbele na kobi me kama ni Kishasa mimi nitapanda sana transport kataka afa hapa ma transport kungufu nakoba yo zana mutu kozoba nakoba baninga bazama kolwe tala mamoyi mamo zoba koba kaka vraiment jipetele mili banda zoba koba kaka baninga bagoelele bise sekati tala malikolo toko koba lobi vraiment bayembi kantik bayembi natana bezo sala prière mimi napenda uombe soko bimilelo na kama unatoka leo yebisa baninga nayo onesha barafiki yako nazanze tamuke mimi nakuwa mcha kiloko nazikaka na shanguka kapana basala nyonso balingi bafanye yote banapenda okokweye te wao utanguka chini hapana atozangi mbongo hata kama unapusa makuta Naipse bindu quelque chose. Napenda kuonesha mtu mwa kitu moja. Naipse bindu quelque chose. Nimeonesha kitu moja. Posa koteya. Mimi nasikia mwa Papa ni konzi. Baba yangu. Na ukiposa koteya papa. Mimi nasikia amu ya kulimbo. Jacob. Yakobo.
aimé Joseph plus que tous ses autres fils. Pour témoigner cet amour, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs qu'il mettra sur Joseph. Et cela a suscité la jalousie et la haine de la part de ses frères. À cause de cela, plus loin, vision. Vision ya papa likolo ya mwana. Plusieurs couleurs. Rouge ezalaki, pembe ezalaki, mwindo ezalaki, mauve ezalaki, chocolat ezalaki. Elingaki koloba nini? Jacob voulait mwana obozo molo. Soka komi bisika balingaka ye. Na kama afika fashi bampenda atakuwa mstari. Atake place balingaka ye. Atakwenda fashi bampenda. Ye ataishi. Soka da homme libre. Na kama mtu mwenye ataishi. Esclave akosadapte. Prisonnier akosadapte. De plusieurs couleurs. Bango ba comprendre kite. Bakama chiba teki ye. Konda na koma akokoma mokonzi na biso. Ayoka sango. Kota kenda ki. Aba akomi mokonzi. Kona nini? Plusieurs couleurs, il peut s'adapter à n'importe quel climat. Alléluia. Jésus. Puis il faut s'adapter. Na Kinshasa, na s'adapter. Na Katanga, na s'adapter. Atana Afrique du Sud, na s'adapter. Na komi na Poto, na s'adapter. Atana Zimbabwe, na s'adapter. Plusieurs couleurs. Opesinga mate ya doctrine na s'adapter. Évangélique na s'adapter. Ya grande de Dieu na s'adapter. Ya connaissance na s'adapter. Plusieurs couleurs. Mapoko ya bien. Zambi wanyi mukenga wanye mema webe indwa kuje. Zambi wanyi mukalenga wanye mema webe indwa mukalenga. Zambi wanye mukalenga wanye Yesu mema webe indwa kuje. Papa ye mukalenga wanye mema webe indwa kuje. Zambi wa mulondo chamaganda wanye zambi mema webe indwa kuje mukalenga wanye. Zambi wanyi mukalenga wanye mema webe indwa mukalenga. Zambi wanye mukalenga wanye mema webe indwa kuje. Papa ye Zambi mukalenga wanye mema webe indwa kuje. Oh, nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Oh, nazozela yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Oh, nazozela ngai nazeli yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Nazozela yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Nazozela yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Ngai nazozela yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Oh, nazozela ngai nazeli yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Nazozela yo. Nakobungisa te elike na ngai nazozela yo. Nazozela yo. Yozali Zambe avina ngai. Yozali Zambe yobongwani te. Yozali Zambe Zambe avina ngai. Yozali Zambe yobongwani te. Yesu na ngai. Yozali Zambe Zambe avina ngai. Yozali Zambe yobongwani te. Yozali Zambe Zambe avina ngai. Yozali Zambe yobongwani te. Yozali Zambe Zambe avina ngai. Yozali Zambe yobongwani te. Yozali Zambe Zambe avina ngai. Yozali Zambe yobongwani te. Yesu na ngai. Yozali Zambe Zambe avina ngai.
ozali Nzambe yobongwanite ozali Nzambe Nzambe ya binanga ozali Nzambe yobongwanite Paul na Silas katina boloko babelelaki yo Yesu bangolaki bango biso belokola tobeleli yo ozali Nzambe Yesu yo bongwanite ozali Nzambe Nzambe ya binanga ozali Nzambe yobongwanite ozali Nzambe Nzambe ya binanga ozali Nzambe yobongwanite rekete na ngai ya liboso Naam, kishina kyangu cha kwanza nazopwizangu na matei na mimi naenda kuitosha mahubiri plusieurs couleurs. ile marangi ya mimi Ça veut dire il s'adapte partout ni kusema et kusogelea à tout climat. na Ça veut dire quoi? napenda sema nini? Bible ezoloba Biblia inasema nini? place matambe na makolono nyati Fasi ekosala nini? na kozwangwa possession Na poka lelo makolono nyati mabele nini? Mabele ya katanga. Vraiment. Ozoebisa Nzambe. Na unamonesha Mungu. Je prends possession ya katanga. Na mimi unabeba bulongo bwa katanga huko. Je prends oyebike katanga nanu etosa yote. Munayua sema ubu bulongo bwa lelo katanga ifo efula yo. Unayua sema katanga na kubariki. Tu prends possession. Unabeba hapo. Cette requête est dans la dimension spirituelle. Inakala ya matua kiro. Papa, baba unaomba unapika mikono chini. Omoni mema ngai voici lo. Unaona hata mie voici lo. Ce soir, jioni ya leo. Nazozo possession ya katanga. Mimi unabeba hii bulongo possession. Bozo nyimbe talibino. Na mimi najua sema Mungu na radio hao. Mimi unabeba radio. Nazozo possession ya mabele una kubeba hii bulongo television ezo yao. Na TV nazozo possession ya katango. Mimi unabeba hii bulongo bino bozo reve. Na mwa benye munalota inamiangalia. Ensemble tozo possession ya katanga. Mabele ifo etosa biso. Na inapendeza bulongo bututi. Kaka katanga zana kuivre na sawa. Na ubu bulongo buna katanga zana bakobalte na sawa. Na makobalti mabele zana ba richesse ya ndenge na na ubu bulongo buna mutachini. Sama changu pone biso. Mungu alitokea nchi yetu. Ya katanga yoko beneficier na ngote. Na otonga pe banda. Na hiyo kuivre wao uwezi kuipata na uchenga manyumba. Oyenda katanga kaka bwelu uzosimba te. Munakuwa mkatanga mambo haibambiki. Katanga mboka ya mbongo mama. Katanga hii ni nchi ya makuta. Ni nchi ya minere ya mingi. Ozozo possession. Unabubeba commerce jonso kosala we sala nini? Biashara byote utafanya nini? Bible ndio ke Isaka. Biblia inasema Isaka. Na mboka ya Bafilistin. Na mwinchi ya Bafilistin. Bible ndio il sema cette année là. Biblia inasema il recueillit le centuple. Na alipanda alivuna nini? Dieu lui avait donné la possession de la terre. Na Mungu alimpatia pale l'étranger. Mwinchi soit teza wapi? Si hata ni wapi? Na kitiwani. Na shuka pale. Inapendeza nyongoze. Foma kambozo tele sala nini? Esimba wapi? Au. Okosala prendre possession. Na unaoso bebe fati. Na iki prier, ozo beta makolo na si. Unapika mikono chini. Ozo prier ozo tambula. Unatembea. Ozo prier ozo nyingana. Obotama na katango ozo okolonga te. Papa ya bayesi manayo bakomi na mbongo. Yo mwana katanga kaka boy. Mwana katanga kaka boy. Kaka boy. Yesu. Sawana sosu Samba belo ya possession. Yawa belo na sosu wa possession. Samba belo na sosu wa possession. Samba belo na sosu wa possession. Mabelo to samba. Yawa kote wa samba. Samba belo to samba. Ayas. Mabelo na sosu wa possession. Tunashia hata bato bakaya kususu. supportez-moi. Mutanivumilia.
kopezanga 3 minutes na betre bino mwa lisolo. Mutanipatia dakika 3 nimeonyesha story moja. C'est entre nous bana na Nzambe. Ni katikati ya sisi watoto wa Mungu. Experience ya muninge kukuedeyo. Na kufundisha kwa rafiki yako kunaweza kusaidia. Première fois. Na siku ya kwanza. Nakende Canada. Nyenda ku Canada. Ilikuwa 2009. Ilikuwa 2009. Na fanji minekana 1h du matin na katikati ya telefone na ngesone simu yangu inalia quelqu'un que je ne connais pas mtu ule sichue il se présente na kwa pasteur Pierre Mukandila ananionyesha pastor au Canada mimi nako Canada mungi mina biso moko ya Kinshasa kota la famille na ndugu wetu mmoja anaenda Kinshasa enda mtu anatuletea CD ya mariage ya kusema ulifundisha ndio tunaifuata tunafurahi nayo église le bito associé yo na kanisa nasema tuunganishe to sala chaque année est-ce qu'on linga to invité yo na unaosokola kuite oui na zapre iyo na bila bangu na njimi na muonesha sasa mimi nechika okay to tinde invitation na tuko na kutumia atuyukani hapa kwa mko nafanya mde ya shele baye chuko mwa mimi na invitation na prise en charge na kenda zui visa mimi na beba ile visa na kiti na Canada mimi na shuko Canada na kuchi conference wana mimi na kuta conference pasteur mo aux États-Unis pasteur mmoja anatoka États-Unis mimi bale ba aux États-Unis bawili balitoka kwa États-Unis misatu ya Canada batatu wa Canada moko ya Belgique mwingine wa Belgique ça fait déjà 6 ngai ya ishasa mutu mwindu ngabo mimi nakuwa pa mimi nakuwa wa 7 talaka na taina ngabo monene na obo bulefu bwangu ba mbinga katikati ya bantu balefu banene leo na komi na ibisi Nzambe wakati mimi nafika na monesha moi je suis enseigné mimi mishofundisho Canada ngai na nyachi loko na mupaya na Canada mimi na kanya kasa mutu possession mimi na ibeba possession na yebo vile mimi na Canada itikali yanga na Canada na koya depuis aéroport na mimi nita kwa aéroport leo nazoenda kubenda valise wakati mimi naenda kubeba valise mabelo kitoko boy manyumba mzuri kunyatao nipo kanyanga tosilis tunaishi mimi na seminaire tunafika ku seminaire jour aliboso siku ya kwanza ba présenter orateur wanaonesha mubili c'est bishop Tel ni bishop fulani il vient de Texas anatoka kwa Texas il vient de l'Amérique anatoka kwa Amerika atei anahubiri alungwe lobi bishop Tel mwingine de Los Angeles yeye anatoka Los Angeles anahubiri lobi Bishop Tel de Toronto anatoka fashi fulani Bishop Tel de Vancouver anatoka fashi fulani Bishop Tel de l'Europe na mwingine kwa Europa bachenga na suka bananyeka mimi mweushi za africain vile balinyona mtu wa Afrika yamba pe tutapokea mtu atoka mbali Afrika na Kongo anatoka kwa Afrika mkongo basi muncha mateso Zambe sasa Mungu chona muninga boy bego unanichambula mbantu hivi leo bapesinga mikro wakati banipatia kibuyu Natali na Zamba Lola nasema Mungu wa mbingu bi marqué à l'étranger bi marqué à l'étranger eh Yesu je vous jure devant Dieu na milapia mbele ya Mungu na banji pole na kotina katikati wakati naingia mkatikati toute la salle debout kanisa mshima na shimama na silisili inaisha mahubiri église ngang kanisa inashimama to silisi seminaire tunaisha ile seminari na moni kaka naona tu pasteur la nyinga na hotel mimi naona pastor mmoja anita petoli minyoso ba hotel ye na bureau na nishi pote maningia pourquoi baby saka mbongo kubenga bao ya Amerika choni unapotisha makuta kwa Amerika désormais kuanzia leo conférence to kubanda uzoka yemo conférence tutaanza muita paka yemo je vous jure devant Dieu na mionyesha mbele ya Mungu pasteur Pierre mumulize pastor yeye ko bande 2009 na kwa 2009 paka leo Canada si ce n'est pas 3 fois par année c'est 2 fois mimi naenda kama la pili wala tatu l'unique orateur mimi nakuwa pa bande ya Los Angeles bote wa Los Angeles bakwete Texas bananguka amen amen Alléluia. Amen. Lelo tozola ba. Na patuna na Canada na kwa bulongo bongo. Fanda na Canada na mukanda Canada na kufanda. Mimi na mukanda mkanada njoni. J'avais pris en possession. Il faut être intelligent. Napendeza kuwa na akili. Yo yana katanga uso possession te. Wewe ulikuwa mkatanga kubeba bulongo possession. quelque chose. Mnanionyesha. Sura alibosonda yana Canada na katanga za na 2012. Na shiku ndikuwa shiku kwanza mkatanga mtembea. Ni Emmanuel alikuwa kule. Mimi katanga. Mimi nafuka kanga na katanga. Possession. Mimi naibeba bulongo possession. Yo ema ukobenga ngali susu te. Shile ku autamita. Komi mabele na ngali. Na katanga na kwa bulongo bwangu. Lelo mabele komi yanga ite. Na bulongo abuna bwangu. Ya bino papa. Ngai ata yonde obengisi nga je prends possession ya mabele. Mina beba ata yo lungwe. Mabele komi yanga. Na bulongo bula kuya bwangu. Place nyozu ngana kende kana sepela. Fasi yote mina ndaka mina fugaka. Mina babeba ka possession.
yana katanga alikuwa mkatanga anasaka mkatanga poseda katanga te papa ya bazia na sima Bantu bana bazotambula na mitu bana mwana usama katanga azaka kabwe uwe mtoto mkatanga paka hivyo na yo obotamya ukonyao unasakia lokote enje ayelo bilo byao asana na sipere ma shetani ngazotala ngalisusu vraiment aona vile bio na nyanga ah pumbafu duru mabele na yo ukoposeda ngote kuliko bubeba position na sima bakomiko tonga kwa kumkongo yako bananzo yenga na mboka na yo mon frère ma sœur yako mama yangu baba yangu ah Yesu bisoyo juro aliboso ngana botama na mboka na botama na ishasete mishukuzarika mkishasa pale yakina na bilamba na sashe na kina valise shuku ndikwa lena kitina njili shetangori mwana muke ndikwa mtoto kiloko na mango musashe amen amen na bisanzambe na zimonesha ya kishasa mina beba bulongo mo bakishasa ubulongo ngana okonza mimi na kotonga na osala mambo minene tajenga tafa mambo minene mu bulongo. Il faut posséder la chose. Unapendeza kubeba kile kintu mu mikono. Mateya lelezo suka boy. Na mabiblia leo ya mtu nyonso. Mimi unatafuta mtu waza toucher na parole. Na ula nagusiwa na roho. Tu fais une offrande de possession. Afanye sadaka moja ya kubeba pafashi. Fanda na se. Utekala chini. Na banyi na $50. Mimi naanza na $50. Possession. Ya kubeba bulongo. Na te inalite ya lelo. Na kuanzia mabiblia leo. Atoza pasteur. Atakupa soni.